How we are doing this beautiful morning? ¿Cómo estamos esta mañana? Are we alive? ¿Estamos vivos? Alive and well? ¿Vivos? Are you ready to receive the word of the Lord? ¿Listos para recibir la palabra de Dios? En esta mañana quiero dar un tema This morning I want to speak to you about a theme que está muy cercano al corazón de Dios. that is very close to the heart of God. Y a través de estos más de 36 años de servir al Señor, 37 años, And through more of about 36, 37 years of serving the Lord, he aprendido algo. I've learned something. Nosotros no podemos edificar la casa del We Señor cannot edify the house of the Lord con huérfanos. with orphans. Ouch. Otra vez lo voy a repetir. Again, I'll repeat it. Nosotros no podemos edificar la casa del Señor We cannot edify the house of the Lord con gente que tiene un corazón huérfano. with people that have an orphan heart. Por eso el Señor nos habló el último libro para entrar al Nuevo Testamento. That's why the last book that he spoke us about, before going into the New Testament, El último versículo del Antiguo the Testamento last verse of the Old Testament termina diciendo esto. ends saying this: En los postreros días, in the latter days, dice el Señor. says the Lord. Usted lo puede ver si quiere, vamos para que lo You, pueda you ver. can look at it. Let's take a look. Malaquías capítulo 4, Malachi chapter 4, versículo 5. verse 5. Dice la palabra del Señor: He aquí yo os envío al el profeta Elías, antes que venga el día gran y terrible del Señor. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. And he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. El Señor nos está diciendo The Lord is telling us de la importancia que hay of the importance that there is de tener una buena relación of having a good relationship con nuestros hijos. with our children. Y los hijos And the children tener una buena relación to have a good relationship con los padres. with the fathers. En otra manera, In other words, cuando uno nace dentro de una when you're familia born into a family, y tienes padre, tienes you madre, have a mother and you have a father, o tal vez el padre murió, o tal vez el padre ya no está or más. maybe the father died, or maybe he's not there anymore. El enemigo conoce bien The enemy knows very well que para poder desarrollar la that to be able to paternidad develop the fatherhood or the paternity en nuestros corazones, in our hearts, necesitamos un padre, you need a father. necesitamos una madre. We need a mother. ¿Por qué? Why? Porque los padres Because the fathers, forman. they form, they develop. Un maestro te A enseña, teacher will teach you, pero un padre te but forma. a father will develop you. Amén. Mi esposa y yo estábamos viendo en esta My semana wife and I were looking at this week la película de J.D. Vance. the movie about J.D. Vance. No sé si usted la ha visto, I don't know if you've seen it, pero es la vida but it's the life del vicepresidente de los Estados of the Unidos, vice president of the United States, el segundo hombre más poderoso the second man more powerful de todo Estados of Unidos. all United States. Y si usted ve la película, And if you see the movie, le recomiendo que la vea, which I recommend that you see, porque es un testimonio because it's a testimony para que podamos aprender. for us to be able to learn. Él creció He was born en situaciones muy difíciles. in very difficult situations. El padre no estaba, The father wasn't el there. padre los abandonó, The father abandoned them. la madre con las drogas, The mother with the drugs. una familia completamente disfuncional. A family that was completely dysfunctional. ¿Cuántos hemos crecido en familias How disfuncionales? many of us have grown in dysfunctional families? Entonces el enemigo lo que más desea So what the enemy desires the most es que la relación entre padres e is hijos for the relationship between fathers and sons no sea buena. will not be good. Y nosotros como hijos And as children, tenemos que aprender we need to learn a desarrollar to develop una a relación relationship con el Padre. with the Father. Todos nosotros tenemos que All aprender of us have to learn a abrir el to corazón open the heart
delante de Dios. before the Lord. El viernes estábamos hablando Friday we were talking about de la necesidad que hay of the necessity that there de is derramar el corazón about pouring our hearts delante del Padre, before the Father, delante de Dios. before God. Entonces, ¿qué sucedió con G.D. Vance? So what happened with J.D. Vance? Él creció, empezó a juntarse con personas He grew up, he got together with people que lo iban prácticamente a descarrilar that were going to derail him del destino que él tenía. from the destiny that he had. Y la abuela, And the grandmother, que estaba prácticamente moribunda, who was practically dying, entendió, she understood, escúchame, listen, entendió she understood que si ella that if she no traía corrección didn't bring correction a su nieto, to her grandson, su nieto her grandson se iba a perder. was going to be lost. La Biblia nos enseña The Bible teaches us nuestras amistades, that our friendships, si son if buenas, they're good, nos van a edificar. they're going to edify us. Nuestras amistades, Our friendships, si son if malas, they're evil, nos van a they're corromper. going to corrupt us. O sea, en otra manera, So in other words, en México tenemos un verso, un decir. in Mexico we have a saying, Dime con quién andas tell me who you are with, you're going with, y yo te diré quién tú eres. and I will tell you who you are. O sea, de otra manera, So in other words, con quien nos juntamos, whoever we get together with, si no estamos if we're apercibidos, not perceived, la palabra del Señor nos dice the word teaches us que ellos se conviertan a ti, that let them become to you, turn No. to you. se conviertan, Yeah, turn to you. y tú no te conviertas a And ellos. then let you turn to them. La palabra convertir, Convert. ya. O sea, mucha gente dice, bueno, yo voy a ayudar a personas, And a lot of people say, well, I'm going to help somebody, pero todavía no tienen la madurez, todavía no tienen la fortaleza. but they still don't have the strength or the maturity to help them. Por ejemplo, hay personas que de cierta manera están luchando por dejar el alcohol. There's people who, for example, have a certain battle with leaving alcohol, O ya el Señor los liberó. or maybe the Lord delivered them already. Y muchas veces la gente dice, yo voy a mis amigos And many times people say, well, I'm going to my friends porque voy a querer liberarlos. because I'm going to deliver them. Pero si no estás fuerte, But if you're not strong, si no has sido formado, if you haven't been si no formed, tienes carácter, if you don't have character, te vas a meter a la boca del lobo. then you're going to go into the mouth of the wolf. Te vas a meter en problemas You're going to get into problems porque no estás fuerte. because you're not strong enough. Por eso uno tiene que aprender That's why we need to learn que como hijos de Dios that as children of God, tenemos que ser we need formados. to be formed. Y cuando no somos When we're formados, not formed, ¿cuál es el propósito de ser what is the formados? purpose of being formed? La palabra nos enseña en Efesios, vamos a ir para allá después, The Bible teaches us in Ephesus, we're going to see that later, que el propósito del the Señor purpose of the Lord es de que el carácter de is Cristo that the character of Christ sea formado en ti. will be formed in you. Otra vez, Again, el carácter de the quién? character of who? De Cristo Of Christ. sea formado Be formed en nosotros. in us. ¿Cuántos tenemos mal carácter? How many of us have bad character? A veces se nos manifiesta Sometimes it manifests, el mal carácter. the bad character. Pero ¿por qué? But why? Porque nosotros no hemos Because aprendido we haven't learned a ser to corregidos. be corrected. La abuela salió del The hospital grandmother came out of the hospital a punto de morir just about dying, y fue a empezar a corregir and she began to correct a su nieto. her grandson. Le empezó a decir a sus She amistades, began to say to his friendships, a sus malas to the amistades, bad friendships, no los quiero ver nuevamente en mi I don't casa. want you to see in my house again. Y lógico, se molestó el nieto. And logically, the grandson was bothered by that. Son mis amigos. They're my friends. No te quiero ver más con ellos. I don't want you to see them again anymore. O si te quieres ir, Or if you want to leave, vete con ellos. then you go with them. Pero no tienes más acá la casa. But you don't have the house anymore. Porque muchas veces tenemos que ser corregidos. Because many times we need to be corrected. Muchas veces nosotros Many times we hemos entrado en situaciones come into situations porque no quisimos oír because we didn't want to hear corrección. correction. ¿Qué sucedió con G.D. Mann? What happened with G.D. Vance? Estaba ya prácticamente robando con sus He was amigos, practically almost just stealing with his friends. con droga, With drugs, con marihuana, with marijuana, con alcohol. alcohol. ¿Por qué? Why?
Porque nadie lo estaba because no corrigiendo. one was correcting him. Si la abuela no lo hubiera corregido, If the grandmother hadn't had corrected him, su destino, his destiny, su propósito, his purpose no hubiera llegado a ser. wouldn't have come to be. La abuela le tuvo que The decir, grandmother had to say, agarra los estudios, take the studies, empieza a aprender, begin to learn, porque tú vas a ser alguien. because you were going to be someone. Amén. Tú vas a ser You're alguien. going to be someone. Pero para llegar a ser alguien, But to be that someone, los maestros the teachers, nos tienen que enseñar. they have to teach us. Pero una madre, But a mother, un padre, a father, nos tiene que formar. they have to form us. Y la abuela And the grandmother lo formó formed them porque lo corrigió, because she corrected lo him. disciplinó. She disciplined him. El día de hoy, And today, en la nueva cultura, in the new culture, le dicen a los they padres, say to the fathers, no le des barazos a los no, hijos, don't spank your children porque se van a traumar. because they're going to get traumatized. No los corrijas. Don't correct them. Por eso estamos como estamos. That's why we are how we are. Porque los Because the padres fathers, ya no corrigen. they don't correct anymore. No le ponemos límites. We don't put limits, boundaries. No les ponemos límites. We don't put any boundaries. Hacen lo que quieren. They do whatever they want. ¿Y qué sucede? And what happens? ¿Cómo terminan? How do they end up? Porque nadie Because no one los corrigió. corrected them. G.D. Vance J.D. Vance fue a trabajar, went to work. trabajaba como lavaplatos, He worked as a dishwasher. empezó a trabajar en una tienda de convenience He store, began to work at a convenience store. empezó a desarrollar el He began carácter. to develop that character. ¿Por qué? Why? Porque sin Because responsabilidad without responsibility, nunca vas a desarrollar you carácter. will never develop character. Muchas veces nosotros le podemos dar todo a nuestros Many hijos, times we can give our children all the things, pero darles todo but to give them everything no es is beneficioso. not beneficial to them. Nuestros hijos tienen que Our saber children need to know que el dinero that money no llueve, doesn't rain down. que el dinero That money tiene valor has value. y que el valor That the value se desarrolla a través de la is responsabilidad, developed through responsibility, a través del trabajo. through work, Y a veces un duro trabajo. and sometimes a very hard work. Pero si los hijos no But if aprenden the children don't learn que el dinero cuesta that money takes to get, y que hay sudor, esfuerzo, and there is effort and sweat on it, los niños no aprenden. then children don't learn. Por eso es importante That's why it's important aprender to learn desde niño from a child que el dinero that money tiene valor has value. y que para obtener el dinero To obtain that money, se necesita ser responsable. you need to be responsible. La abuela The grandmother de G.D. Vance, of J.D. Vance, la hija estaba con problemas en the drogas daughter was with drug problems, y la abuela and the grandmother cometió un error con la hija. made a mistake with the daughter. En lugar de corregirla, Instead of correcting her, la empoderaba she empowered her para continuar to continue en lo mismo. in the same. Y el hijo, el nieto, And the grandson le decía, would say, no estés consintiéndola, don't be consenting her. no estés, ¿cómo se dice en inglés y en español? No le estés empoderando, Don't empower her. porque la mamá necesitaba tener la muestra de orina Because the mom needed to have the urine test de que no estaba en droga para poder trabajar. that she wasn't into drugs to be able to work. Y le pedía la orina del hijo And so she asked for the son's urine para ir a trabajar. to be able to work. Entonces la abuela And the grandmother le decía al nieto, said to the grandson, hazlo por tu mamá, do it for your mom. hazlo por mí. Do it for me. Y el nieto le And the decía, grandson will say, no estás haciendo las cosas you're bien. not doing the things right. Entonces nosotros no podemos convertirnos So we cannot become en personas que empoderan. in people who overpower, No, empower. thank you. Don't enable Enable the wrong behaviors.
el comportamiento equivocado. Correct. Corrige. Discipline. Disciplina. Who likes to receive correction? ¿A quién le gusta recibir disciplina? Nobody. A nadie. But listen to this. Pero escuchen esto. The Bible says La Biblia dice that if we receive that que correction, si recibimos esa corrección, the Lord God, el Señor Dios, the Father, el Padre, receive you as a son. te recibe como un hijo. So if I don't want correction, Así que si no quiero corrección, the Bible says that I illegitimate. la Biblia dice que soy ilegítimo. So la ilegitimidad The illegitimacy, did you say it in Spanish or English? I'm confused. Sorry to change the channel so quickly. Spanish. Spanish. La ilegitimidad Illegitimacy no puede recibir herencia. cannot receive the inheritance. Hola. Hello? Por eso usted se tiene que proponer That's why you have to propose yourself a ser corregido. to be corrected. Dios te ama God loves you, y dice la palabra que Él corrige and the word says that He corrects a todo aquel who He recibe como hijo. receives as a son. O sea que cuando tú eres hijo de Dios, So when you're a son of God, ¿cuántos somos hijos de how Dios? many of us are sons of God? ¿Cuántos somos hijas de How many of us Dios? are daughters of God? La Biblia dice The Bible says que todo aquel que Dios recibe, that everyone that God receives como hijo, como as a hija, son or a daughter, Dios los va a disciplinar. God will discipline them. Sí, pastor. Yes, pastor. Dios, God, pero no los pastores. but not the pastors. Te tengo noticias. I have news for you. La Biblia The Bible nos enseña teaches us que Dios ha puesto that pastores God put pastors sobre nuestras vidas over our lives para corregirnos. to correct us. Yo no recibo corrección de hombre. I don't follow correction from man. No, yo no recibo. I don't receive correction from man. Yo solamente recibo corrección I just receive correction directamente de Dios. directly from God. La Biblia no dice eso. That's not what the Bible says. Por eso la gente no ha sido formada. That's why people have not been formed, Porque no han entendido because they haven't understood a través de un pastor, that through a pastor, a través de una pastora, through a pastor, a través de un padre, through a father, a través de una madre, through a mother, a través de una abuela, through a grandmother, a través de un abuelo, through a grandfather, somos formados, we are formed. somos We are disciplinados. disciplined. Amén. Amen. Entonces, nosotros como padres So as fathers, tenemos que aprender we have to learn a no ser padres not huérfanos, to be orphan fathers, porque uno va a pasar, because you're going to déjame terminar, uno va a heredar o a pasar you're going to inherit lo que tú eres. what you are. Si tú eres un huérfano, If you're an orphan, vas a engendrar orfandad en tus you're hijos. going to inherit another or birth another orphan in your children. Sonríe que el Señor le ama. But smile, the Lord loves you. Amén. Vamos a segunda de Reyes, por favor. Let's go to 2 Kings. Ser corregido To be corrected es una bendición. is a blessing. Yo recuerdo cuando estaba en mis primeros pasos con el Señor, I remember when I was in my first steps with the Lord, estaba yendo a una iglesia americana en California I was going to an American church in California. y mi pastor se llamaba David. My pastor's name was David, Y un día yo abrí mi boca, and one day I opened my mouth, mi linda boca, my beautiful mouth, y ofendí a una persona que se acababa de convertir, and I offended a person who just became a believer, a baby in the Lord. a baby in the Lord, un bebé en cristiano. Entonces, como se ofendió, And because they got offended, ya no venía más a la they iglesia. weren't coming to church anymore. Eso fue en California. That was in California. Yo pensaba que solamente en California I pasaba. thought it only happened in California. Pero But un día el pastor me dijo, one day the pastor said to me, Roberto, necesito que me acompañes. Roberto, I need you to come with me. Vamos a ir a la casa de esta hermana. We're going to go to the house of this sister. Y le dije, claro que sí, pastor. Sure, pastor, let's go. Y quiero que cuando vayamos a la casa, And I want you that when we go to the house, tú le pidas you perdón ask for forgiveness
por lo que tú dijiste. because of what you said. Le dije, pero pastor, lo que yo le dije But Pastor, what I said era una verdad. was the truth. Dice, yo lo sé. I know, he says. Yo sé que era la I verdad. know that it was the truth, Pero but el enemigo the enemy tomó eso took that como ventaja as an advantage y lo torció. and twisted it. Entonces yo quiero que por favor tú vengas So conmigo I want you to please come with me y tú le pidas perdón. and you please ask her for forgiveness. Si estás bajo un pastorado, If you're under a pastor, tú tienes que obedecer. you have to obey. Y fui And y I lo went hice and I did it. y le pedí I perdón asked for forgiveness y regresó ella a la and iglesia. she came back to church. Entonces muchas veces tenemos que entender, So many times we have to understand. a veces nos tenemos que humillar. Sometimes we have to humble ourselves. ¿A cuántos nos gusta How humillarnos? many of us like to humble ourselves? Esta es la iglesia de los humildes. This is the church of the humble. Nos gusta humillarnos. We like to humble ourselves. Vamos al versículo número 1. Let's go to which chapter? Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1. 2 Kings chapter 2 verse 1. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo al Gilgal. And it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elisha went with Elisha from Gilgal. Versículo 2. Verse 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Then Elisha said to Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me unto Bethel. But Elisha said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So they went down to Bethel. Dilo conmigo, Betel. Say with me, Bethel. Versículo 3, salieron Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callar. Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? And he said, yes, I know. Keep silent. Dilo conmigo, Say it with me. tu maestro sobre ti, Your teacher over you, o tu Señor sobre ti. or your Lord over you. Versículo 4, Verse 4. y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me envió a Jericó. Then Elisha said to him, Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me unto Jericho. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. But he said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So they came to Jericho. Dilo conmigo, Jericó. Say with me, Jericho. Versículo 5. Verse 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo sé, callar. Now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from you today? So he answered, yes, I know. Keep silent. Versículo 6. Verse 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive mi alma y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. So then Elisha said to him, stay here, please, for the Lord has sent me unto the Jordan. But he said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So the two of them went on. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos. Dos se pararon junto al Jordán. And 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the two of them stood by the Jordan. Dilo conmigo, Jordán. Say it with me, Jordan. Préstame atención, por favor. Pay attention, please. Betel, Bethel, Dios le dijo God said a Elías, to Elisha, ve primeramente a Betel. first of all, go to Bethel. Dilo conmigo, primeramente a Betel. Say with me, first of all, Bethel. ¿Qué es Betel? What is Bethel? Betel significa la casa de Dios Bethel means the house of God, o la presencia de or the Dios. presence of God. Lo más importante en tu vida y en mi The most vida important thing in your life and in my es life estar en la casa de is Dios. to be in the house of the Lord. Es estar en la presencia Is to de be in the Dios. presence of the Lord. Por eso Betel That's why Bethel significa means lugar place donde Dios where God
habita, abides, donde Dios vive. where God lives. Entonces, ¿qué significa Jericó? So what does Jericho mean? Jericó significa Jericho means donde se adoraba where they worship a la luna, to the moon. They worship the moon. ciudad de la luna. City of the moon. En otras palabras, In other words, Jericó significa Jericho means donde se adora a la reina de los where cielos. they worship the Queen of Heaven. Y se llamaba la reina de los cielos. It was called the Queen of Heaven. Pero también significa otro nombre, But it also means another name que significa fragancia. that means fragrance. Qué casualidad. What a coincidence. Fragancia. Fragrance. Dilo conmigo, fragancia. Say it with me, fragrance. Ahora, ¿qué significa Jordán? Now what does Jordan mean? Jordán significa It means donde Él es levantado, where he is lifted up, donde nos levantamos. or where we are lifted up. Entonces yo quiero decirte estas tres cosas, So I want to tell you these three things porque son muy importantes para tu vida because they're very espiritual. important for your spiritual life. Número uno, Number one, tú tienes que aprender you have to learn a estar en la casa de to Dios, be in the house of a the estar Lord, en la presencia to de be in the Dios. presence of the Lord. Ahora, ¿por qué Dios lo lleva a Jericó? Now why does God take them to Jericho? Porque Jericó Because Jericho fue la primera was ciudad the first city donde los where israelitas the Israelites llegaron came y conquistaron. and they conquered. En otra palabra, In other words, todos nosotros all of us, tenemos que levantarnos we have to be lifted de up Betel, from Bethel, de estar en la presencia de be in the Dios presence of God, e ir and go a un Jericó. to a Jericho. ¿Qué significa un And Jericó? what does Jericho mean? Donde la luna Where the moon significan las tinieblas. means the darkness. Ashtarot So Ashtarot Ashtoreth, significa means la diosa de la luna. the goddess of the moon, Y las tinieblas The darkness están representadas por la are luna. represented by the moon. Por eso uno tiene que entender That's why we have to la understand única manera the only way de yo ir That I go a Jericó to Jericho a enfrentar to face mis tinieblas, my darkness, a enfrentar to face mis temores. my fears. Yo tengo primeramente que haber First of estado all, I have to be, en la presencia de have Dios, been in the presence of en God, un Betel. in a Bethel. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora, ¿qué sucedió? Now what happened? Esa ciudad That city, era impenetrable. it was impenetrable. Tenía doble muro. It had a double wall. No era solamente un It muro. wasn't just one wall. Tenía doble It had a muro. double wall. Estaban tan confiados They were so trusted in los themselves. de Jericó. From those from ¿Quién Jericho, va a poder who is going to penetrar be able to penetrate estos dobles fortalezas? these double walls, Esta doble this fortaleza double fortress? no solamente era un muro, It wasn't just one wall. eran dos It was muros. two walls. Y muchas veces a And nosotros many times se nos hace difícil it's very difficult for us enfrentar to face nuestros Jericós. our own Jerichos. Jericós que nos dicen, Jerichos that say to us, imposible, impossible, no vas a poder. you won't be able to. Tiene doble muro It has double walls y está lleno and it's full de soldados of soldiers esperando waiting para matar to kill a cualquiera anyone que trate that is trying to, that tries de acercarse. to come close. Pero Dios dio una instrucción. But God gave an instruction. Dios le dijo a Josué, God said to Joshua, quiero que marchen I want you to march 7 días 7 days alrededor de la ciudad de Jericó. surrounding the city of Jericho. 7 días. 7 days. Y lleven delante de And come ustedes before you el arca del the pacto. Ark of the Covenant. ¿Qué es el arca del What pacto? is the Ark of the Covenant? La presencia del Señor. presence of God. Yo quiero que adelante I de want you to, ustedes before you, lleven la presencia del Take the Señor. presence of God Y no hablen, and do not say anything. no digan Do palabra. not speak a word. Quiero que marchen I want you to march. y no digan And palabra. I want you to not say a word. Callados. Be silent. Uy, qué difícil, ¿verdad? How difficult Marchar to march callados. and being silent. ¿A cuánto nos gusta abrir nuestra linda boca? How many of us like to open our beautiful mouth? ¿Qué estamos haciendo aquí? What are we doing here? Está loco Are they Josué. crazy? Joshua's crazy?
Es que Dios dijo As God said, que Dios va a derrumbar los muros. God is going to bring down the walls. Dios va a derrumbar las God is going fortalezas. to bring down the Y fortress. la gente marchando. And people marching. Come on, Chris. Marchando la gente. Marching forward. Un día, And one day, 2 días, 2 days, 3 días, 3 days, 4 días, 4 days, 5 días, 5 days, 6 días, 6 days, 7 días. 7 days. Y el Señor dijo, And the Lord says, al séptimo día, at the 7th day, cuando terminen de dar la séptima vuelta, when you finish the 7th round, gritar, yell, gritar. yell. Imagínate Imagine todo lo contenido durante 7 everything that was días. contained within 7 days. Esa gente ya quería decir That algo. people wanted to say something. Y dice la palabra, The word says en la última vuelta, that in the last round, toquen las trompetas blow the trumpets y griten. and yell, Y los muros and the walls van a are caer, going to come down. van a colapsar. They're gonna collapse. En otra palabra, In other words, van a conquistar to conquer lo impenetrable. what is impenetrable. En otra manera, In other words, vas a conquistar you will conquer tus imposibles. your impossibles. ¿Cuántos de How many ustedes, of you, el enemigo nos pone muros the enemy puts walls de imposibilidad? of impossibilities? No vas a poder, You won't be able to. olvídate, Forget it. no va a ser posible. It's not going to be possible. Pero dice la Biblia But the Bible says que cuando uno conquista, that one conquers cuando uno vence el when you enemigo overcome the enemy, y derrota al you enemigo, defeat the enemy. viene una fragancia, Fragrance comes. viene una fragancia. Fragrance comes. Y esa And fragancia that fragrance se llama is called la fragancia the fragrance de nuestra victoria. of our victory. Amén. Amen. La fragancia The fragrance de nuestra Of victoria. our victory. Por eso dice la Biblia why the Bible que says el conocimiento that the knowledge del Evangelio, of the gospel, el conocimiento the knowledge del nombre de Jesús, of the name of el Jesus, conocimiento the knowledge de Dios of God es un perfume. is a perfume, Es un perfume, a fragrance, es una fragancia. a fragrance. Dice la Biblia, The Bible says, los que no conocen la Those who palabra don't know the word, tienen un olor they have a smell de muerte. of death. Es horrible It's horrible, el olor a muerte. the smell of death. Yo no sé si usted ha olido los muertos, I don't know if you've ever smelled the dead, pero es un olor but it's a muy smell, peculiar. very peculiar Olor a muerte. smell of death. Pero cuando uno conoce la presencia When you know the presence y enfrentas, and you confront, conquistas, you conquer, derrotas you defeat a tu enemigo, your enemy, viene una fragancia then a fragrance comes de tu victoria. of your victory. Y lo que antes decía el enemigo, And what before the enemy was saying, no se puede, you cannot be done, no vas a poder. you won't be able to. La Biblia dice, The Bible says, al último grito, in the last yell, empezó a venir un terremoto an earthquake began to come. y todas las fortalezas, All the strongholds todas las All the fortalezas strongholds que por años that y for años y years and años years and years habían levantado, have been lifted up, que era that impenetrable, it was impenetrable, todo it colapsó, all collapsed, todo se and all derribó. was destroyed. ¿A través de qué? Through what? ¿A través de quién? Through whom? Del poder de la fe Through the power of faith y de la obediencia and the obedience que el pueblo de that Dios the people of God tuvo had a su Dios. to their God. Yo no sé I don't know cuántas fortalezas how many tengamos, strongholds we have, pero tú tienes que derribarlos. but you have to destroy them. Porque Dios quiere convertir Because God wants to convert tus fortalezas your stronghold en un perfume. in a fragrance. Amén. Amen. Ahora, ¿qué significa Jordán? Now, what does Jordan mean? Jordán significa Jordan means ser levantado, to be lifted up. ser levantado. To be lifted La up. Biblia nos enseña The Bible teaches us que Juan
The John estaba bautizando. was baptizing. Juan el Bautista John the Baptist estaba was bautizando. baptizing. Y dice la Biblia que un día And the Bible says that one day vio que el Cordero de Dios venía he saw that the Lamb of God was coming. y anunció a la He gente announced to the people y dijo estas and he palabras: said these words. He aquí Here it is, el Cordero de Dios the Lamb of God que quita el pecado who del takes mundo. away the sin of the world. Y Jesús vino And Jesus y came, dice la palabra que le dijo and the Bible says a Juan el Bautista, to John the Baptist, a su primo: to his cousin, bautízame. baptize me. Dice: no, And he said, no, yo tengo que ser bautizado por I need ti. to be baptized by you. Y le dijo el Señor: no, And the Lord said, no, porque a mí me conviene cumplir because it is convenient for me to fulfill todas las cosas. all the things. Escúchame, iglesia. Listen, church, Cuando tú eres bautizado por when alguien, you're baptized by someone, cuando tú eres bautizado por un when you're profeta, baptized by a prophet, se decía they would say que tú venías bajo su that you liderazgo. came underneath their leadership. Tú venías bajo sus You came enseñanzas. underneath their teachings. Tú venías bajo su You manto. came underneath their mantle. De modo que Jesús, So Jesus decirle a Juan el Bautista: say to John the Baptist, bautízame. baptize me. Jesús, Jesus, siendo el Señor, being the Lord, come on, iglesia, let's go church, siendo el Señor, being the Lord, vino came a estar to bajo be underneath las the enseñanzas, teachings, la predicación the preachings de Juan el of Bautista. John the Baptist. Si Jesús lo hizo, If Jesus did it, ¿por qué nosotros no podemos? why can't we do it? ¿Por qué no podemos? Why can't we do it? Ahora dice la Biblia Now the Bible que says cuando lo bautizó, that when he baptized, cuando lo bautizó, when he was baptized, cuando tú fuiste bautizado when you were o baptized, cuando tú vayas a ser or bautizado, when you will come to be tú baptized, primeramente first of all, desciendes you will descend para ascender. to be lifted up. Come on, church. Let's go, church. Tú primeramente desciendes First of all, you descend para poder ascender. to be able to ascend. O sea que el Jordán So the significa Jordan means lugar place donde uno se where levanta. one lifts up or ascends. Dios quiere God que wants tú vayas a that Betel, you come to Bethel, te llenes de la presencia. be filled with the presence. Dios quiere God que tú wants vayas a tu Jericó, that you come to your Jerichos, los enfrentes, you confront los them, conquistes you conquer y them, venga un olor and then a de fragrance, will fragancia, come, a fragrance de vida. of life. Y ahora vayas al Now Jordán. that you come to the ¿Para Jordan, qué? for what? Para ser To levantado, be lifted up. para ser levantado, To be lifted up. para que Dios te So levante. that God will lift you up. Come on, church, para que Dios te So that levante. God will lift you up. Dios te quiere levantar, God wants to lift you up. pero muchas veces But many times, Dios no nos puede God levantar cannot lift us up hasta que no conquistes until we don't conquer tu Jericó. your Jericho. ¿Cuántas veces How many times el enemigo nos tiene detenidos the enemy has us detained en nuestros temores? in our own fears? En las mentiras. In the lies. Imposible. Impossible. No se puede. You can't do it. Ahora dice la Biblia Now the Bible says que en Betel that in Bethel, 50 hijos de los profetas 50 sons of the prophets vinieron y le dijeron a Eliseo came and said to Elijah lo que iba a suceder. what was going to happen. La Biblia dice que en Jericó The Bible says that in Jericho, otros 50 other 50 profetas prophets o hijos de los or profetas sons of the prophets vinieron a decirle came to say lo que iba a pasar. what was going to happen. Y luego también en el Jordán And then also in the Jordan, dice la palabra The Bible que says también había 50 there were profetas other 50 y le prophets, decían and they would say to them lo mismo. the same. El día de hoy Today, tu Señor your Lord va a ser will quitado be taken away sobre over tu cabeza. your head. Escúchame, iglesia. Listen, church. Ellos sabían, They knew, los profetas sabían the prophets knew que algo iba a suceder that something was going to happen en el mundo espiritual. in the spiritual realm. Estaban They sintonizados, were synchronized. aunque no iba a ser lo que iba a suceder con ellos, Even though it wasn't going to happen to them, pero sabían que le iba a pasar but they knew a Elías it was going to happen to Elijah. y que le iba a pasar a Eliseo. And it was going to happen to Elisha. Sigamos leyendo. Let's keep reading. Versículo Verse 8. verse 8.
Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro lado, y pasaron ambos en seco. Now Elisha took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, so that the two of them crossed over on dry ground. Ponme atención, iglesia. Pay attention, church. ¿Qué necesidad hay de secar un río? What is there a necessity to dry up a river? No se quiso mojar. He didn't want to get wet. Dice la palabra, The Bible agarró says he took un manto, agarró su manto. He took his mantle. Elías agarró su manto, Elisha took his mantle, golpeó las aguas hit the waters, y las aguas se abrieron. and the waters parted. Y dice la Biblia, And the Bible says, y los dos pasaron and the two of them, en seco. they walked in dry ground. Dilo conmigo, Say it with me. poder de Dios. Power of God. Demostración Demonstration del poder de Dios. of the power of God. Y dice la Biblia And the Bible que los says 50 hijos de los that the 50 profetas sons of the prophets, estaban viendo todo lo que estaba they pasando. were looking at what was happening. Pero yo sé que Elías But I know that Elisha estaba haciendo todo esto was doing all this para provocar en Eliseo provoke in Elisha un deseo, a desire, un anhelo a desire de caminar walk en lo sobrenatural. supernatural. Come on, church. Estaba provocando He was provoking un deseo, a desire, un anhelo a desire en el corazón de in the Eliseo. heart of Elisha, Porque Eliseo because Elisha le había servido has served them por muchos for años. many years. Había sido su He siervo. was a servant. Le servía. He served them. Donde quiera que él iba, Wherever he went, él iba. he went. Por eso le dijo Elías, That's why Elijah said, quédate aquí. stay here. Quédate aquí. Stay here. Voy a ir a Betel. I'm going to Bethel. Y le dijo Eliseo, And Elisha would say, vive tu alma, let your soul live, que no te dejaré. that I will not leave you. ¿Por qué? Why? Porque un verdadero hijo Because a true son nunca abandona never abandons a un padre. the father. Eliseo Elisha sabía que quería lo que knew su Señor that he wanted his Lord, tenía. that his Lord had. Quería la herencia. He wanted the inheritance. ¿Qué sucedió? What happened? Abre las aguas, He opens the waters, pasan en seco they go on dry ground, y escucha. and listen. Versículo 9. Verse 9. Cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, So it was that when they had crossed over, that Elisha said to Elisha, pide lo que quieras que haga por ti. ask what may I do for you. Wow. Pide Ask lo que quieras what you want que haga that I do por ti. for you. Y Eliseo, And Elisha, ni lento ni perezoso, he wasn't lazy in anything. le dijo, He said, yo quiero I want una doble porción a double portion del espíritu of the Spirit que está sobre tu vida. that is over your life. Wow, no le dijo yo quiero lo mismo que tú. Well, he didn't say, I want the same as Come you. on, church. No le dijo yo quiero He lo didn't mismo say, que I tú. want the same that you have. Le dijo yo quiero He doble. said, I want double. Come on, church. Yo quiero I doble. want double. ¿Por qué doble? Why double? ¿Por qué doble? Why double? Porque escuchen, Because listen, cuando un hijo when a son primogénito that is the birth has birthright, the firstborn. Cuando el hijo When the primogénito firstborn nace, is born, tiene doble herencia. he has a double inheritance. El segundo no, The second doesn't, es el primero. but it's the first. Por eso dice la Biblia That's why the Bible says que Jacob y Esaú that Jacob and Esau, en el vientre de la in madre the mother's womb, peleaban, they were fighting. peleaban. They were fighting. ¿Por qué Why peleaban? were they fighting? Dos bebés que no han nacido Two babies that weren't están born yet, peleando that were fighting en el vientre de la madre. mother's womb. ¿Por qué están peleando? Why are they fighting? Porque quieren Because they want obtener obtain la doble porción. the double portion. Yo no sé si usted quiere una I don't know porción if you want one portion o quiere doble or you porción. want a double portion. Come on, church. How much you want? ¿Cuántos How quieren? much do you want? ¿Cuántos quieren? Double. Doble. Sí, Señor, queremos doble. Yes, Lord, we want double. I want double. Quiero doble. Double for your trouble. Doble, doble por tu problema.
Entonces dice, ¿qué quieres que haga por ti? So he said, what is it that you want me to do for you Antes de que yo sea quitado de ti. before I'm taken away from you? Y dijo Eliseo, And Elisha said, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. please let a double portion of your spirit be upon me. Él le dijo, cosa difícil has pedido. So he said, you have asked a hard thing. Difícil. Hard thing. And my Bible says difícil. Difficult. And mine says hard thing. Yeah, but yours, I don't know what translation is. Say with me, difficult thing. Cosa difícil. How many things do you think they are difficult? ¿Cuántas cosas creen que son difíciles? Come on, church. How many difficult things do you ¿Cuántas think cosas son difíciles ustedes piensan? in your mind En tu mente, too difficult for me? muy difícil para mí. Elías le dijo, Elisha said, has pedido una cosa difícil, you've asked for a difficult thing, pero no imposible. but not impossible. Esa es la diferencia. That's the difference. O sea, tus So dificultades your difficulties, son difíciles, they're difficult, pero no but imposibles. they're not impossible. Come on, church, no They're imposibles. not impossible. You are more than conquerors. Son más de conquistadores. Come on, do you believe that? ¿Creen eso? We are more than Somos conquerors. más que conquistadores. Through who? ¿A través de quién? Through Him. A través de Él, Through Jesus. Jesús. The lost view Okay, so, que te amó a ti who loved you y se entregó por ti. and gave himself for you. Ahora dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. If you see me when I am taken from you, it shall be so for you, but if not, it shall not be so. Versículo 11 rápidamente. Verse 11, quickly. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Then it happened as they continued and talked, and suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, and separated the two of them, and Elisha went up by a whirlwind into heaven. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. And Elisha saw it and cried out, my father, my father. Verse 13. Perdón, verse 14. No, 12. Padre mío, Padre mío. My father, my father. You see, these Bibles ¿Sean estas Biblias? are not working the right way. No funcionan de la Or manera they are not written in the right correcta. O way. no están escritas de la manera correcta. Why? ¿Por qué? Because after, ¿cómo se llama una coma? Porque después de una coma, after a comma, En mi Biblia, in my Bible, King James, el primer Padre mío, the first sentence of mine, el primer Padre mío the first my father, es con la P grande. is with with the capital Capital F. capital F. And the second one, But in the second one, oh sorry, y el segundo, la segunda, and the second one, you're confusing me. I get confused. Confusing me. El segundo The second one es con una P pequeña. with a small p. ¿Qué significa la P grande y la P What pequeña? does it mean? The capital F and the small f, the regular F. La primera The first one se refería al Padre is referring celestial to the heavenly Father, y el segundo and the second al Padre terrenal to the earthly Father que lo había engendrado. that had birthed him. Ay, Señor, no es que ¿por qué Padre mío y Padre mío? Why my Father? Why my Father? Porque estaba teniendo la revelación, Because he was having the revelation. porque los cielos, Because the heavens, la experiencia the de ver un experience carro de of Dios seeing a chariot of fire y ver que Él se fue, and seeing that he left, dijo, Padre he mío, said, my Father, Padre mío. my Father. Escucha lo que dice. Listen to what it says. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes.
the chariot of Israel and the horsemen thereof, and he saw him no more, and he took hold of his own clothes and rended them into 2 pieces. Escúchame, por favor, iglesia, ya vamos a terminar. We're almost done. Listen. Aunque es primera parte de este mensaje, la próxima semana tenemos que continuar. Even though La otra. we'll continue the message in 2 weeks. Cuando yo quiero ponerme algo nuevo, When I want to put something new on me, Eliseo Elisha tuvo que romper sus had ropas. to remove his garments. No se las quitó, He didn't take them away. las rompió. He ripped them apart. Cuando un israelita When an Israelite rompía sus would ropas, render their clothing, era en señal it was a sign de que estaba that they were clamando a Dios crying out to God por algo nuevo. for something new. Estaba clamando a Dios They were crying out por su justicia. for his righteousness. Estaba clamando a They were Dios crying out to God por su for bendición. their blessing. En otra manera, In other ways, cuando rompían la ropa When los when israelitas, the Israelites ripped their garments, decían, they would say, lo única ayuda my only help viene de arriba. comes from you. Mi única bendición My only blessing viene de arriba. comes from up there. Era humillarse, It was to humble themselves, romper sus ropas. to render their Era garments. señal de It humillación was a sign of humility. y lo hizo. And they did it. Se humilló He humbled himself. y dice la palabra, And the Bible says, escucha, listen, versículo 13. verse 13. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y se volvió y se paró a la orilla del Jordán. And he also took up the mantle of Elisha that he had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. Escucha lo que dice la palabra. Look at what the word says. Versículo 14. Verse 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a un lado y al otro lado y pasó Eliseo. Then he took the mantle of Elisha and had fallen from him and struck the water and said, where is the Lord God of Elisha? And when he had also struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. You're missing a very good point there, Chris. Because my Bible says Mi Biblia dice that he hit the waters que él le pegó a las aguas in the same way en la misma manera that Elijah que Elías did it. lo hizo. The same way. La misma manera. ¿Y qué sucedió? And what happened? Las aguas, The waters, no se me duerma, don't fall asleep. las The aguas waters, se abrieron they opened up, y él and he pasó en seco. came to cross the dry ground. ¿Qué necesidad había de secar el río otra What vez? necessity was there to dry up the river again? Escúchame, iglesia, ¿qué Listen, church, necesidad había? what necessity were they? Él tenía un nuevo He manto. had a new mantle. Come on, iglesia. He has a new, él tenía un nuevo He had a manto. new mantle, Y ese manto and that mantle significaba signified su doble his porción. double portion. Él tenía que He probar had to try si la presencia if truly the presence de Dios of God estaba verdaderamente was truly sobre su vida. over his life. Porque cuando uno es ungido, Because when you're anointed, cuando tú recibes un when nuevo you manto, receive a new mantle, no es para que it's digas, not to say, oh, qué bonito manto oh, tengo. what a beautiful mantle I have. No, Oh, no. es para que It's empieces for you to begin a caminar to walk en lo sobrenatural, in the supernatural, en los milagros, in the miracles, en el poder de Dios. power of ¿Por God. qué? Why? Porque el Jordán significa Jordan means el lugar the place donde Dios where God nos levanta. lift us up. Dios levantó God is lifting up un nuevo ministerio a new ministry con el doble porción, with a double portion, con los dobles de with milagros the double miracles. de Elías, Of Elisha. Eliseo. Elisha. Ahora caminó Now he walked en un doble poder, in a double power, en un doble in a porción, double portion, como un hijo unigénito. as a son that is firstborn. ¿Qué sucede, iglesia? What's happening, church? No es solamente recibir, It's not just to receive, es mostrar. it's to show. Mostrar. To show. Dilo conmigo, mostrar. Say it with me. To show.
Ahora, no tengo mucho tiempo, pero escucha lo que te voy a decir. Now, I don't have a lot of time, but listen to what I have to say. Dice la Biblia The Bible says que los 50 that profetas the 50 prophets que estaban en el Jordán that were in the Jordan y que vieron, and they saw it, dice que vinieron delante de Elías, they said delante de they Eliseo. came before Elisha. No, Eliseo. Elisha. Okay. I confuse Elijah and Elisha. Very, very close. Vinieron delante They came before him, de Eliseo. before Elisha. Y los 50, And the 50, escúchame iglesia, listen, church, los 50 se postraron. the 50, they knelt down before him. ¿Por qué se postraron? Why did they kneel down before him? Porque reconocieron, Because they realized, they recognized que el poder de Dios that the power of God estaba sobre la vida was over his life de Eliseo. of Elisha. Escúchame iglesia. Listen, church. Pero ninguno de los 50 de Betel, But none of the 50 from Bethel, ninguno de los 50 de Jericó, none of the 50 from Jericho, ninguno de los 50 de and Jordán, none of the 50 from Jordan, ninguno, none of them, dilo conmigo, say with me, ninguno none of them siguió al profeta. followed the prophet. Incluso, Including, incluso, no Including. including, no, es que no es including. what's the next word? Los 50 profetas del Jordán The 50 prophets from Jordan, le dijeron, envíanos they said, send us para que vayamos a buscar a Elías, so we could go and look for Elijah. porque tal vez Dios lo tomó Because maybe God took him y lo dejó en un monte. and left it on a mountain. Y le dijo él, no vayan, And he said, no, don't go, no vayan, don't go. escúchame, Listen, no vayan. don't go. Y dice la Biblia, And the Bible says, lo puedes leer después en tu Biblia, está todo lo que te digo. read it later in your home. Y dice que insistiéndole, They insisted, le insistían al profeta they Eliseo, insisted, Elisha, envíanos, send us, envíanos, send us, envíanos. send us. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú eres un profeta Because when you're a prophet y no te has sometido and you haven't submitted a un Señor, to a Lord, vas a querer hacer lo mismo. you will want to do the same. No estás sometido. You're not submitted. Elías, Eliseo, Elisha le dijo, said, no vayan, don't go, no vayan. don't go. Pero los profetas But the prophets, no estaban bajo, they were not underneath. no estaban abajo. They were not underneath. Y dice, tanto le insistieron, And they insisted so much que dijo, vayan pues. that he said, well, just go then. Y fueron And they went y no lo hallaron. and they couldn't find them. Y cuando vinieron, And when they came back, les dijo el profeta Eliseo, they said to Elisha, yo se los dije I told you que no fueran, not to go. señal de un huérfano. Sign of an orphan. No me someto. I don't submit. Para los huérfanos, For the orphans, someterte to submit, es una mala palabra. it's a bad word. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Sonríe que el Señor le ama. But smile, the Lord loves you. Rápidamente, Reyes capítulo 13. Quickly, Kings chapter 13. ¿Cuál Reyes? Segunda de Reyes capítulo 13. 2 Kings chapter 13. Versículo 20. Verse 20. Dice la Biblia, ya vamos a terminar, We're almost done. nos falta una hora más. Another hour. Versículo 20. Verse 20. Y murió Eliseo. Then Elisha died. Dilo conmigo, murió Eliseo. Say with me. Elisha died. Murió Eliseo Elisha died, y lo sepultaron. and they buried him. Entrado el año, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. And the raiding bands from Moab invaded the land in the spring of the year. Versículo 21. Verse 21. Y aconteció que al sepultar a un hombre que súbitamente vieron en una banda armada, lo arrojaron el cadáver sobre el sepulcro de Eliseo
Y cuando llegó a tocarlo y tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. So it was, as they were buried a man, that suddenly they spied a band of raiders, and they put the man in the tomb of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. ¿Qué significa el Jordán? What does the Jordan mean? Ser levantado. To be lifted up. 150 hijos de profetas 150 sons of prophets. no quisieron They someterse. didn't want to submit. Vinieron, se arrodillaron, They came, they knelt down, pero su corazón but their heart era huérfano. was orphaned. ¿Dónde quedó la doble porción? Where was the double portion left? ¿Dónde quedó Where was el manto? the mantle? Where did it go? ¿Dónde quedó el legado? Where the legacy? Where did the legacy go? ¿Dónde? Where? La Biblia dice que Eliseo tenía un siervo The Bible says that Elisha had a servant y se familiarizó con el Señor. and he was too familiar with his Lord. El pecado de la familiaridad. The sin of being familiar or familiarity. Jesse Yasi. estaba destinado He was destined a recibir to receive el manto. the mantle. Escúchame que te voy a decir con temor y temblor te lo digo. This is what I'm going to say with all fear and trembling. Ser ungido To be anointed significa ser apartado. means to be set apart. Ser ungido significa Being anointed means ser instrumento de to Dios. be an instrument of the Lord. Ser ungido To significa be anointed means ser escogido por Dios. to be chosen by God. Y la unción que es, And the anointing, what is it? la unción que es The anointing that it is para romper to break yugos, yokes, para traer bendición, to bring blessing, para traer to liberación, bring deliverance, para traer to bendición. bring a blessing. Cuando no la discernimos, When we don't discern it, la misma unción the same que anointing es para tu beneficio, that is for your que eres benefit, para mi that is beneficio, for my benefit, cuando yo no discierno when I don't discern al hombre de Dios, the man of God, a la mujer de the Dios, woman of God, y empiezo a and I hablar begin to speak en contra against de la unción, the anointing, en contra against del llamado, the calling, la misma unción that same que era anointing para mi that beneficio, was for my benefit, ahora viene now comes y se convierte and turns en juicio into judgment y en maldición. and in a curse. ¿Por qué? Why? Porque Jesse Because Gehazi, vio cuando vino el general Naamán he came when he was there when the general Naaman came con tesoros, with treasures. con ropas with nuevas. clothings, with new clothing. ¿Y por qué? Porque Naamán quería comprar And su why? Because sanidad. Naaman wanted to buy his own healing. Y el profeta no recibió And the nada. prophet didn't receive anything. ¿Por qué? Why? Porque tú no puedes comprar tu Because sanidad. we cannot buy our healing. Y Dios lo sanó. And God healed him. Dios sanó a Naamán. God healed Naaman. Dios le dijo a través del profeta, God said through the prophet, ve y sumérgete 7 "Come and veces be submerged 7 times, y vas a ser sano. and you will be healed." Y Naamán se fue enojado. And Naaman left El angry. general se fue The enojado. general left angry Porque un general está acostumbrado because the general is used to a dar órdenes, giving orders, no que te den not órdenes. for him to receive orders. Señal de un huérfano. A sign of an orphan. Pero le dijo una sierva, But a servant of him said, si te hubiera dicho una cosa difícil, if the prophet had asked you for a difficult ¿lo thing, hubieras hecho? would you have done it? ¿Cuánto más? How much more? Ve, báñate, Go. sumérgete. Wash yourself. Submerge 7 yourself. veces. 7 times. Sumérgete. Submerge yourself. ¿A dónde lo envió? Where did it send me? ¿A dónde lo envió el profeta? Where did the prophet send them? Lo envió el Jordán. To Jordan. ¿Por qué el Jordán? Why the Jordan? Porque el Jordán Because the Jordan significa means donde Dios te where levanta. God lifts you up. La séptima The vez 7th time, se levantó he rose up, y su lepra and his leprosy estaba completamente was sana. completely clean.
completamente sana. completely healed. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God hace milagros does miracles a través through de nuestra obediencia. our obedience. Se tuvo que He had someter to submit el general the general a la orden to the command del profeta. of the prophet. Muchos huérfanos Many orphans corriendo por aquí, corriendo por running allá, from here to there. no se someten They don't aquí, submit here. no se someten They allá, don't submit there. buscando la iglesia, Seeking the church my convenient church. por conveniencia, una iglesia conveniente. Yo sé que ustedes no. I know that you're not you. Escucha, Listen, Jesse Gacy, vio todo lo He que saw estaba ahí everything that was there. y dijo, plata, Gold, silver, todo, qué desperdicio. what a waste. Escucha, Listen, corrió he ran atrás de Naamán through Naaman, chasing Naaman. y le dijo, And he said, mi Señor me envió my Lord sent me. que me dieras algo Give me something para una gente que había llegado, for a people that had come arrived to the house of the prophet. a llegar a la casa del profeta. Yeah, take whatever you want. Agarren lo que quieran. Take whatever you want. Agarra lo que quieran. Y agarró lingotes de plata. And he took gold and silver. No agarró plata, no había gold. Silver. Agarró unos vestidos He took mantles, garments, y se los llevó and he took it with him. y los fue a esconder. And he went to hide them. Y llega y entra a la casa de su señor. And he comes to the house of his Lord. Y le dice Eliseo, And Elisha says to him, calm down. ¿De dónde vienes? what are you coming from? ¿De dónde vienes? Where are you coming from? No, fui por ahí, no andaba por allá. Oh, I just came to do something somewhere. Escucha. ¿No te vieron mis ojos Didn't my eyes see you cuando fuiste detrás when you came chasing de Naamán Naaman y le pediste and you asked them? la familiaridad? The familiarity Ya no te deja entender. doesn't make you understand. Crees que eres igual. You believe that you're equal. La familiaridad hace esto. Familiarity does this. Somos los mismos. Oh, we're the same. No se engañen. Do not be deceived. No somos los mismos. We're not the same. Dios respeta God autoridades. respects authorities. ¿Y qué sucedió? And what happened? Le dijo, He said, la lepra the leprosy que salió de Naamán that came out of Naaman ahora viene sobre ti now comes over your life y sobre tu and descendencia. over your descendants. Y dice la Biblia And the Bible says que Jesse that Gacy salió came out blanco white de lepra. with leprosy. Ahora que quiero terminar con todo esto. Now, what do I want to finish with all this? Eliseo murió Elisha died, y el manto and the mantle que tenía que haber sido de Jesse that could have been Gacy's no fue wasn't, porque no entendió because he didn't understand lo que era ser un hijo what was to be a son y estar bajo un padre. and to be underneath a father. Y el enemigo lo puso And the enemy put him de la misma manera. in the same way. Y la unción que era para bendecirlo, And the anointing that was there to bless him, ahora la unción se convierte now the anointing turned en contra against y lo maldice. and was cursed. Ahora, Eliseo muere Now Elisha dies, y una persona muere en la batalla. and a person dies in battle. Era un moabita, It was a Moabite. un moabita. A Moabite. Iglesia, por favor, escuche. Church, please listen. Era un moabita. He was a Moabite.
Y dice la Biblia que en cuanto toca los huesos del profeta And muerto, the Bible says that as soon as they touched the bones of Elisha, se levanta, he rises up. resucita, He resurrects. resucita, He resurrects. resucitó. He came back to life. ¿Por qué resucitó? Why did he come back to life? Porque ningún vivo Because no one that was alive quiso el manto wanted the mantle que estaba sobre Eliseo. that was over Elisha. Y tuvo que venir un muerto And that person had to come para levantar to lift him up lo que nadie quiso levantar. when no one wanted to be lifted up. Ese es un milagro de la resurrección. And that was the miracle of the resurrection. Por eso tú y yo, That's why you and I, cuando nos bautizamos, when we are baptized, somos levantados de la we are muerte. lifted up from death. Somos levantados de la Lifted muerte. up from death. ¿Por qué somos levantados de la Why are we muerte? lifted up from death? Porque nos Because identificamos we identify con el ourselves mensaje with the message del Evangelio. of the gospel. Yo muero, I die, pero Cristo but Christ se levanta is risen en mí. in me. Se levanta He's risen en ti. in you. Come on, church. go, church. Se levanta en cada uno de nosotros. and every one of us. Se levanta. He's risen. ¿Por qué? Why? Porque Él está vivo. Because he's alive. Él está vivo. He's alive. Él está vivo. He's alive. Por eso, iglesia, That's why, church, ¿qué estás esperando what are you waiting for? para ir a Betel? To be able to go to Bethel, ¿Qué estás esperando What are you waiting para for? enfrentar tus to Jericós? confront your Jericho. ¿Qué estás esperando What are you waiting for? para ir al Jordán? To go to Jordan. Es tu decisión. It's your decision. Dios no lo va a hacer por ti. God is not going to do it for you. Tú lo tienes que hacer. You have to do it. Tú tienes que tomar la decisión. You have to make the decision. Amén. Yo quiero ser levantado. I want to be risen up. Yo lifted quiero up. ser usado I want to be used con el poder de la with the resurrección. power of the resurrection. Come on, church. Yo quiero ser usado wanna be used con el poder de la With the resurrección. power of the resurrection. Nos ponemos de pie, por Can we favor. please rise up? Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por esta palabra. for this word. Señor, llévanos Lord, take us al conocimiento de tu to palabra. the knowledge of your word. Llévanos Take us al entendimiento de tu to the palabra. understanding of your word. Llévanos Take us a la revelación de tu to the palabra. revelation of your word. Que podamos entender, Señor, That we can understand, Lord, que necesitamos el Betel. that we need Bethel. Necesitamos la presencia de We need the Dios. presence of God. Necesitamos la casa de Dios. We need the house of God. Señor, llévanos Lord, take us a enfrentar nuestros to Jericós. face our Jerichos. Llévanos a enfrentar nuestras Take us to tinieblas. face our darkness. Llévanos a enfrentar toda mentira. Take us to face our lie, every lie. Llévanos a enfrentar toda To oposición. face all opposition. Llévanos a enfrentar Take us to face todo muro, all walls, toda fortaleza, strongholds, para que podamos conquistar. so that we can conquer. No en nuestras fuerzas, Not in our own strength, sino en el poder tuyo, but in your power, en la obediencia the obedience a tu palabra. to your word. Señor, Lord, que todo muro, that every wall, como dice tu palabra, as your word says, que toda fortaleza that all stronghold sea traída abajo. may be brought low. Señor, llévanos Lord, take us al Jordán, to the Jordan, donde el poder de tu where resurrección the power of your resurrection nos levanta, lifts us up, nos levanta, lifts us up, nos levanta, lift Señor. us up, Lord. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, a entender, to Señor. understand Tú nos limpias, that you cleanse us, así como limpiaste a Naamán just as you cleanse Naaman de su lepra. of his leprosy. Tú nos You limpias cleanse us de nuestro pecado. of our sins. Tú nos You limpias. cleanse us. Ayúdanos, Espíritu de Help Dios, us, Spirit of God, a entender, Señor, to understand, Lord, que tú nos quieres dar un manto, that you want to give us a mantle, tu manto, your mantle, tu unción, your anointing, tu presencia, your presence, para poder mostrar a otros for to be able to show others que tú eres real, that you are real, que tú eres verdadero, that you're true,
que caminamos that we walk en el poder in the power de tu of your resurrección. resurrection. Tu resurrección. Your resurrection. Señor, Lord, renunciamos we renounce a toda orfandad, to all orphan mentality. mentality. Renunciamos a todo espíritu de orfandad. We renounce to every spirit of orphan. Señor, esta es tu casa. Lord, this is your home. Este es un Betel, This is a Bethel. no es un orfanato. It's not an orphanage. Come on, church. Come on, church. It's not an orphanage. No es un orfanato. Es la casa de mi Padre. It's the house of my Father. Amén. Amen. Es la casa de mi The Padre. house of my Father. Es la casa de mi Padre. The house of my Father. Donde Dios me va a formar. Where God will form me. Donde Dios me va a Where desarrollar. God will develop me. Donde Dios me va a Where corregir. God will correct me. Donde Dios Where God me va a dar will come to give me su presencia, His presence, su unción, His anointing, su manto. His mantle. Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí, Lord, I bless every person here, cada persona que nos está escuchando. every person that is listening to us, Señor, que podamos romper Lord, that we can break lo viejo, the old, que podamos that we romper can break la orfandad the orphan mentality de nuestros corazones, of our hearts, que podamos romper that we can break los vestidos the garments de corrupción, of corruption, los vestidos de the pecado, garments of sin, los vestidos the garments de fortalezas mentales, of mental strongholds, y que podamos nosotros, and that we Señor, can, Lord, recibir receive el manto the mantle de la presencia of the presence del Espíritu de of the Dios. Spirit of God. Señor, gracias Lord, thank you por la doble porción. for the double portion. Come on, church. Let's go, church. Thank you, Lord, Thank you, Lord. for the double portion. Gracias por la doble porción. Thank you, Lord, Gracias, Dios, that I'm not an orphan. de que no soy un huérfano. I'm no longer an orphan. Ya no soy huérfano. Yo he sido adoptado I've been adopted por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Yo tengo un padre I have a father, y tengo el espíritu de adopción. and I have the spirit of adoption. Oh, Jesus. Bless your family, bless your sons and Bendice daughters. tu familia, tus hijos, tus hijas. And Father, Y Padre, give us your heart. danos tu corazón. Amen. Amén. Can you say that? Father, give ¿Pueden me decir your eso? heart. Dios, dame tu corazón. In Jesus' mighty En name. el nombre de Jesús. And the people of God says, Y el pueblo de Dios dijo, Amen. amén.